ବିରିକୋଟ୍ର ନିଆରା ପର୍ବ କଣ୍ଢେଇ ଯାତ୍ରା। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକ अंतर्गत ବିରିକୋଟ୍ରେ କଣ୍ଢେଇ ପର୍ବ ଦୀର୍ଘ 21 ଦିନ ଧରି ପାରମ୍ପରିକ ନୀତିରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଅଛି। ଏହି ପର୍ବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଗାଁକୁ କୌଣସି ରୋଗର ସଂକ୍ରମଣ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ବର୍ଷା ଭଲ ହେବା ସହ ଫସଲ ଅମଳ ଭଲ ହେବ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱରକୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆରାଧନା କରି ବାଉଁଶ କୁଞ୍ଜାରେ ମାଟି ଧରି ଗାଁକୁ ଆଣିଥାନ୍ତି। ସେହି ମାଟିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେବାଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ଗାଁରେ ଯୁବକରୁ ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 21 ଦିନ ଅତି ନିଷ୍ଠାର ସହ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭୀମ ଅର୍ଜୁନ ନକୁଳ ସହଦେବକୁ ଆଣି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଆଣିଥାନ୍ତି। ପଞ୍ଚମୀରେ ବିଧି ବିଧାନରେ ବିଭିନ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ରଙ୍ଗଚିତ୍ର ଦିଆଯାଏ। ଏହାପରେ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡର କଣ୍ଢେଇ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ରଖାଯାଏ। 20 ଦିନରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ବା ଆରାଧନା କରି ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ବା ଶାଳ ଗଛକୁ ଅଣାଯାଇଥାଏ। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଆଣି ପୋତାଯାଏ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ବେଲାର୍ସନକୁ ଖମ୍ବ ଉପରେ ରଖି ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କୌରବ ଓ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଯୁଦ୍ଧ ଭଳି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପର୍ବ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ସହ ଅନେକ ଭାବନା ଜଡ଼ିତ ରହିଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। त्रिपति पंडा बिरिकोट बासिंदा कुंडे यात्रा एक पौराणिक यात्रा ये पूर्वपुरुष आद्यंत काल चली आसी कुंडे यात्रा कर उद्देश्य है एरिया शांति गाँव शांति गाँव मंगल गाँव में फसल भल हम गाँव में सुख शांति बजाय रही ये पूर्वपुरुष कर से रीतिनीति परंपरा को फॉलो करके वर्तमान से रीतिनीति अनुसार आमर 21 दिन कुंडे गाड़ू चाउल पकई माटी आणिकी महाभारत सब भगवान प्रतिमूर्ति तैयारी हुए सेटा को 21 दिन धरी महाप्रभु पूजा करा जाए। 21 दिन जो दिन विसर्जन हम से दिन महाभारत युद्ध जेपरी युद्ध होता से युद्धर सब विषय को युद्ध सब कौरव पांडवर भाई भाई भितर जो युद्ध हम युद्धर अभ्यास हुए शेष दिन में युद्ध परिसमाप्ति हो कुंडई भगवान को विसर्जन करा जाए। कुंडे यात्रा आमर पूर्वपुरुषर अच्छी तेणुक आमर बुढ़ा मैंने जहाँ करते तेणुक आम प्राय 60-70 वर्ष आमर है तेणुक कौन अच्छे बोले आप पचारुचे जे सब अच्छी आमर पूर्व लोक कहते कुंडे गाड़ी चाउल पकईले वर्षा हुए 5 गौरा तप गौरा कहीं करटा ताके फल देले पुओ झील हेब। मो नाम भिकारी दलपति कुंडे यात्रा ये हूँ परंपरा आमर पूर्वज माने केते दिन धरी पालन हो ये दीर्घ 21 दिन धरी पालन हो 21 दिन 24 दिन ई प्रकार पालन होची हेले आमर पूर्वज माने जो विषय जो रखी दे जाइछिति आज कुंडई यात्रा बोले बोले कंढई बोले गोटे खेलना बोली लोक भावुथिबे किंतु नाई खेलना नाई ये हूँ विचित्र ये गोटे विचित्र ओषा ये गोटे विचित्र ओषा निघा निष्ठार भेनिया माने रही बहुत निघा निष्ठार पालन करी देखु एवं काली जो झुणा दौचती से झुणा भितर मरीच धुआं दिहला समस्त हेले का पाटे खास नाई सबार जिते बही समस्ते खासुती तेणुक ये जो परंपरा कथा पूर्वज मान आम जो रखीदे जाइछिति आज आम जो पालन करुचु से पथ अनुसरण करके चेष्टा करुचु।